салом бинандагони азиз, субҳ бахайр. Барномаи навиди бомдодиро мебинед. имрӯз чоршанбе 30 октябр аст ва ман Абдулло Ашуруф ҳастам дар хидмати шумо. соат ба вақти шаҳри Прага 7 субҳ аст ва дар чанд дақиқаи дигар шуморо бо тозатарин ахбори Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. Нахуст аз вазъи боду ҳаво бароятон мегӯем. ҳаво дар шаҳри Прага, пойтахти ҷумҳурии Чех ва қароргоҳи марказии Радиои Озодӣ абрӣ аст ва ҳарорат давоми рӯз ба 7 дараҷа мерасад. Дар шаҳри Душанбе низ ҳаво абрӣ, давоми рӯз борони кӯтоҳ низ пешбинӣ мешавад ва ҳарорати ҳаво 22 дараҷа хоҳад буд. барномаро бо хабарҳо аз Тоҷикистон оғоз мекунем. русия ба Тоҷикистон ба маблағи умумии 320 миллион рубл силоҳ ва техникаи ҳарбӣ тақдим кард. маросими тақдим рӯзи 28 октябр дар фурудгоҳи низомии айнӣ дар ҳудуди ноҳияи Ҳисор баъди анҷоми машқҳои муштараки созмони паймони амнияти дастҷамъӣ баргузор шуд. дар ин бора мақомоти низомии Русия хабар доданд. тақдими техникаи ҳарбӣ ба артиши миллии Тоҷикистон пас аз размоиши бародарии шикастнопазир 2019 баргузор шуд. расонаҳои Русия ин хабарро дар сархат қарор доданд ва таъкид намуданд ки техникаи мазкур ба маблағи 320 миллион рубли русӣ ройгон ба Тоҷикистон дода шудааст. мақомоти тоҷик дар ин бора изҳори назар накарданд. дар ин маросим генерал полковник Александр Лапин, фармондеҳи нерӯҳои ҳавзаи Осиёи марказӣ, хабар дода ва гуфтааст ки кӯмакҳои Русия аз истгоҳи радар ва мошинҳои ҳарбии шакли замонавии БРДМ-2М иборат аст. русия соли 2012 ӯҳдадории таҷдиди артиши тоҷикро баъди имзои созишномаи мақоми будубоши пойгоҳи низомии 201 дар қаламрави кишвар ки муҳлати он то соли 2049 тамдид карда шуд ба зимма гирифт. як вакили дифои тоҷик ки аз шиканҷаи маъмурони аҷонсии мубориза бо коррупсия шикоят карда буд, ба хатари умрбод маҳрум шудан аз ҳаққи адвокатӣ рӯбарӯ шудааст. бар асоси ҳукми додгоҳи ноҳияи Сино, адвокат Абдулазиз Абдурахмонзода ба пардохти ҷарима муваззаф шуд ва дар сурати қувваи қонунӣ гирифтани қарори додгоҳ дигар наметавонад ба ҳайси адвокат кор кунад. мувофиқи қонунҳои Тоҷикистон шахси доғи судӣ дошта наметавонад вакили дифоъ бошад. Саидбек Нуриддинов, раиси иттифоқи адвокатҳои Тоҷикистон, рӯзи 30 октябр дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт додгоҳ вакили дифои ҷавон Абдулазиз Абдурахмонзодаро ба қаллобӣ гунаҳгор карда, ӯро ба пардохти ҷарима дар ҳаҷми 20 000 сомонӣ муваззаф кард. парвандаи алайҳи Абдулазиз Абдурахмонзода аз сӯи маъмурони аҷонсии мубориза бо коррупсия дар шаҳри Душанбе оғоз шуда буд ва мақомот вакили дифоъро ба гирифтани маблағ аз як шаҳрванд муттаҳам карда буданд, аммо Абдулазиз Абдурахмонзода ва 15 вакили дифои ӯ ин иттиҳомро рад карда гуфтанд баръакс Абдурахмонзода аз сӯи маъмурони аҷонсӣ шиканҷа шудааст. Саидбек Нуриддинов, раиси иттифоқи адвокатҳо, мегӯяд бо вуҷуди пешниҳоди санадҳо дар бораи шиканҷаи Абдурахмонзода, додситонӣ мавҷудияти шиканҷаро рад кард ва додгоҳ низ зер ҳимояи ӯро гунаҳкор шинохт. Нуриддинов гуфт аз болои қарори додгоҳ ба зинаҳои болоӣ шикоят навиштааст. раиси иттифоқи адвокатҳо мегӯяд масъалаи аслӣ на дар пардохти ҷарима, балки дар он аст ки Абдулазиз Абдурахмонзода умрбод аз ҳаққи кор ба ҳайси вакили дифоъ маҳрум мешавад. милисае ки исмаш барои латукуби як хонандаи мактаб дар ноҳияи Исфара расонаӣ шуда буд, аз кор барканор шудааст. дар бораи чунин рафтори Аҳад Ғайбуллозода, корманди шуъбаи корҳои дохилаи рақами 2 ноҳияи Исфара, нисбати Акбар Довудов, хонандаи мактаби рақами 64 дар ҷамоати Чоркӯҳ, Радиои Озодӣ охири моҳи гузашта гузориш дода буд. модари ин хонанда ба мақомот шикоят карда таҳқиқи рафтори афсари милисаро тақозо карда буд. назари ин корманди милиса ва наздикони ӯ ба тасмими аз кор озод шудани ӯ маълум нест, вале як манбаъ бидуни зикри номаш гуфт таҳқиқ бадрафтории Ғайбуллозода нисбати хонандаро собит кардааст. модари ин мактабхон ки худаш низ омӯзгори ҳамин мактаб аст, мегӯяд барканории ин милиса аз мақомаш басанда аст ва ӯ дигар даъвое надорад. дар гузашта ҳам нигарониҳо аз дахолати милиса ба кори мактабу омӯзгорон ва ҳатто бадрафтории онҳо ба гумонбарон расонаӣ шудааст, аммо латукуби мактабхонҳо дар синфхона ва ҳам аз тарафи маъмури милиса камназир аст. ҳомиёни ҳуқуқи кӯдак мегӯянд даст бардоштан ба хонанда ва ҳама гуна зӯроварӣ ба онҳо ғайриқонунӣ аст.
بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نواری نادری دارید که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسانه‌های وایبر و یا واتساپ و ایما به ما بفرستید. رقم تلفنی ما +420 724 05 39 59. یادآور می‌شویم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید، ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. مجلس نمایندگان امریکا با صدور قطعنامه کشتار دستجمعی ارمنی‌ها در عهد امپرای ترکان عثمانی را نسل کشی اعتراف کرد و خشم استانبول را برانگیخت. روز 29 اکتبر هنگام قبول قطعنامه که حکم اجرا ندارد، 405 نفر طرفدار و 11 نفر مقابل رأی دادند. نسل کشی اعتراف کردن قتل ارمنی ها در اول عصر 20 در زمان صورت میگیرد که تنش بین امریکا و ترکیه بنابر مناقشه در سوریه اوج گرفته است. بعد جنگ جهانی اول و در سالهای آخری حکمرانیشان، ترکان عثمانی بیشتر از 1.5 میلیون ارمنی ها را که اقلیت مسیحی در قلمرو امپرای مسلمان نشین بودند یا کشتند و یا به بیابان‌های سوریه بدرقه کردند. بسیاری از تاریخ‌شناسان و کشورهای دیگر عملکرد ترکان عثمانی را نسل کشی می‌نامند. ترکیه میگوید ارمنی‌ها را برقصدانه نکشتند و سبب مرگ آنها به بندوباری و آشوب‌های سال‌های اخیر در قلمرو امپرای ترکان عثمانی بود. گذشته از این به گفته ترکیه تعداد کشته شدگان کمتر بوده است. قطعنامه درباره نسل کشی اعتراف کردن کشتار ارمنی‌ها را ادم سکیف، وکیل دموکرات از ایالت کالیفرنیا، پیشنهاد کرد که ارمنی تباران زیادی در آن زندگی می‌کنند. دادگاه پاکستان اجازه داده است که نخست وزیر سابق نواز شریف برای معالجه 2 ماه دیگر در شفاخانه بماند. دادگاه عالی اسلام آباد امر نو را روز 29 اکتبر و چند ساعت پیش از آن صادر کرد که اعتبار حکم قبلی درباره معالجه نواز شریف 69 ساله به پایان می‌رسید. او را با گناه فساد و رشوتخوری به 7 سال زندان محکوم کردند. نواز شریف روز 21 اکتبر و بعد شدن وضع صحتیش به بیمارستان انتقال داده شد. او این زمان در شفاخانه شهر لاهور معالجه می شود و به گفته طبیبش عدنان خان وضع صحتی نواز شریف فوق‌العاده بد است و او در بین مرگ و زندگی قرار دارد. نخست وزیر سابق پاکستان مشکلی رقیق خون داشته و سکته دل هم داشته است. عدنان خان نوشته است که وضع او بعد مشکلات در فعالیت‌های گرده‌اش بدتر شده است. بعد 8 هفته معالجه دادگاه یا امر می‌دهد نواز شریف به زندان برگردانیده شود و یا طبابتش ادامه یابد. نواز شریف که 3 دفعه نخست وزیر پاکستان بود، اتهامات درباره فسادکاری را رد کرده و گفته است که پروندهش انگیزه‌های سیاسی دارد. سعد حریری نخست وزیر لبنان در پی اعتراضهای ضد حکومتی از مقامش استعفا داد. آقای حریری روز سه‌شنبه 29 اکتبر در یک سخنرانی تلویزیونی گفت به آخر خط رسیده و از مقامش کناره‌گیری می‌کند. حریری از مردم لبنان خواست آرامش داخلی را حفظ کنند. سمت‌ها می‌آیند و می‌روند، ولی کرامت و امنیت مملکت مهمتر است، گفت حریری. لبنان طی 2 هفته گذشته صحنه ناآرامی‌ها و اعتراض‌های گسترده و از وضع اقتصادی کشورش بود. اعتراضگران به طرح حکومت برای افزایش اندازها و همچنان فساد گسترده در حکومت اعتراض کردند. بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبر با درخواست شما همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعاری که بانک ملی تاجیکستان برای امروز مقرر کرده است، $1 آمریکایی 9 سومانی و 69 درم، 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 76 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما می‌شوند. ما را همراهی کنید.